nga foli ani tanuni ambo takadiya u bela jelema bi mimi talike tarata doina kaja ka fo février kalo ale tle shegin soro samba flani muwa ani fla minye akwa kuna fondi gafe wi ulude lakali wati sile flani anfiya no gafe minumbe na be sebe dongodo limana wala sa jamana dum sega kuna foni jamana tabulu la chomina anfana ya kanu ka yekene ka wala sa gafe nu ka bama elema bamana kana sabu bela jelele be bamana kaime wala sa beb sega famia soro ala chomina wala ansi Keneka ami befo ka be wali nyando mi ye Joliba TV News ale flele do jien fantan nani bele jele fa farafina ani farajela mali konnana ani mali koka radio Joliba ale fana lamine do Bamako yano keme ani duru murmuru fu falaki mi ye segu ko feno radio Joliba lamine do keme murmuru kele o la fefe bi ka lamine islam nu ka ami befo ka be wali nyando kuna fonu ulu bambulo koro amina ndado bakuru madama dola kajira ka fo fasiri selo na lesor ale kumana aka bakurumba ula aya jira ka fo min yanga jamana ye ko aleni mashite sama na ni watina ko maliko ni gelamba ka sisan ka bise ka ke gelau de min ni abise ka teme joni ni kuma fo mali premier ministre no Dr Shogel ko kala maiga aleni jamana min be nulu kala sigido be maliko nala ya anulu ye sigido de ke kulungo ayeni fo keneka amina ndado ola sisan ni oboray limana minye les échos ale kumana écho wele kumana aya jira ka fo ni watina ko nimbe talike anga jamana konna la yanno ni CNT no ye Conseil national de transition ajala ka fo ale be sigi krengerani de la 600 ko franjala fanga ingali kele do eko maufe abeki kunda fanjume de ka amina ndado la 600 o mana boy ni le soir de Bamako ye ale kumana le mana kuma babi soir de Bamako konna la bi sabu ajala ka fo ko politique tomba flabe mali konna la ya olu tonde wa ma falemba yera do ha minu be ni olu be ulika jola ko bi ka faranyu ka wala sa mi colonel Asimi Goita ale de be jamana kuntiga la ko abiseki kambo kokura fanga nofe do na tawla ka fini yere nu ye sorasi fini le mana ko bla ka mi jamana de gwansan finita nu civilia le mana ko kasroki kambo jamana kuntiga nofe ko mi anake adima politique to ani RPM olu ma falimba do be ina fo mari macha jara ani jara suba kulube o mamadu jara suba olu be o barala amina ndado la 600 mi les soirs de Bamako konna limana yana ngabo soir de Bamako konna politique tombe nu kama ko kodem siga fombe sina sisa charte de la transition ko ka yele mando alela kodem ko ayi alete so ama amina ndado la 600 nouvelle horizon fana kumana limana ko farabugula blala ni kuma sementera colonel Suleiman Dambele de fait alemi sorasuka kuna fondesera mbe nu kama ko dirpa ale de ni kuma sementera ko kalo chaman ko fe farabu be bamachi mauka bulo kono yala jalla ka fo bi mi farabu ye ma ko ni bisika ta dugu masra fe ka soro nyama ke gele ya mi nanda do la 600 se bu ko fe la wala ka mo min be no be nyon soro ka la fazali kuluba konna la syndicat signataire du 15 octobre ko lo wala ka mo min dimni do ko sebe sabu ka sara ko lu ko guloni do nga ko gouverneur ko ni kumana akola wala sa sara guloni absega sara minna atika di ko aka jo folo gouverneur yi dado la mina o nyefo nouvelle horizon konna la ambi do combat kono le mana o combat kono ako mi sumelu bubay maiga yi le mana ko jamana fama ko sumelu bubay maiga ko mate do aka ble ka to furakeli yere la aka ere somo de ni kuma fo le mana ka sawu ke munyi le combat de famina ndado ola 600 no combat konna la o mana bo anu sura ka kunje ni face de semaine indépendant yi le mana l'indépendant kumana ako Mohamed Ali Bachili le mana na ye ministre ka na jamana konya aye Francis jamana famal jabi krengere la ko ministre mimbe na bu ka jamana ni jamana woro che barakuna Jean-Yves Le Drian ne watim na ko mali franjela fanga ko fanga mi ni jamana do nga fanga sigle do wakube baramina ko manga barake o Mohamed Ali Bachili koni yu jabi ako Francis be ka kuma ko na bi kuma ka ke miri folo ko na te ko halu ka fanga o ka jamana nyama so dagambe so banu kono mi ko ma Élysée e mana ko Élysée yere jorani farafinga woshi de farafin ye baraminke on nafolo
de mana ko de kɛra ka min ye Élysée jɔ farafin wɛrɛ fɔlɔ la tubabu tun bɛ taa farafin sangu feere ko wari dɛ o de kɛra ka Élysée jɔ ni kumaba ye dɛ indépendant de ni faamu na da don a la sisan limana min ye an b'a daminɛ ni l'histoire ye l'histoire kuma damadɔ b'a kɔnɔna la limana a ko min ye an ka gouvernement ɲɛmaa ye n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ko ale ye jɛrɛ dɔ kɛ ni jamana minnu bɛ yan ni olu ka lasigidenw olu bɛ Mali kɔnɔna la yan Mali ni jamana minnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni jateminɛ kɛ docteur Choguel Kokala Mayiga l'essor kɔnɔna la bi a ɲɛfɔlen bɛ k'a fɔ ko ani ninnu ye ɲɔgɔn ye walasa docteur Choguel Kokala Mayiga a kɔni tɛ sɛgɛn fiyewu Mali bɛ dabolo min kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani maa minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'u ye an kɛrɛfɛ jamanaw ye CEDEAO jamanaw ani UEMOA jamanaw yɔrɔ olu kɛlen don ka ɲangi yɛrɛ ta Mali kama nin waati in na Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye sama-samani tɛ Mali ni baarakɛɲɔgɔn si cɛ bi ko gɛlɛya min bɛ yen sisan limana ko gɛlɛya in ye waatinin dɔrɔn de k'a bɛ se ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye min kɛra min ye premier ministre ani lasigiden minnu bɛ yan n'o ye ambassadeur ye Mali kɔnɔna la yan a kɛra sababu ye min ye Mali gɛlɛya yɛrɛ premier ministre a k'o da kɛnɛ kan a k'a ɲɛfɔ min ye jamana minnu bɛ yen n'u ka lasigidenw bɛ Mali kɔnɔ u ka se k'a faamuya a jirala k'a fɔ a y'i da don Mali ni CEDEAO cɛ sama-samani min bɛ yen sisan Choguel ka kumaw la ko CEDEAO ni UEMOA u ye ɲangi min ta Mali kama bɛɛ kɔni y'a dɔn ko ɲangini ko sariya sɔsɔ don ko nka ko a ma bali u la sabu maa dɔw bɛ yen min a bɛ se ka kɛ maa wɛrɛw de bɛ yen minnu dogon bɛ CEDEAO kɔfɛ ni olu ka fɛlɛw sen tɛ ka dɔn o de kɛn bɛ sababu ye ka CEDEAO ɲɔrɔki ka kɛ Mali kan nin waati in na n'o tɛ ko jɔnni de bɛ se ka Mali gɛlɛya ye kalata minnu kɛra ka kɔn biɲɛ ko k'a ta san 1992 fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi kalata minnu kɛra Mali kɔnɔ n'a sɔrɔla kalataw kɔfɛla bɛ kɛ gɛlɛya ye ko a ka kan o jamana ka se k'a lajɛ gɛlɛya minnu bɔra kalata ninnu na ka o gɛlɛya ɲini k'o dɔn ko ka sɔrɔ ka baara wɛrɛw boloda walasa gɛlɛya minnu sɔrɔla olu kana se ka boloda ko Mali bɛ o de baaraw la Mali bɛ ka yɛlɛmani minnu boloda a ka jamana kɔnɔna la sisan n'o ye jamana bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ lakana ko siratigɛ la sɔrɔ ko siratigɛ la jamanaden yɛrɛ bɛ se ka lafiya jamana kɔnɔna la cogo min na lakana hali n'a kɛra lakana dɔɔni ye u ka se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ Choguel ko nin ye Mali ka laɲini de ye bi ko nka maa wɛrɛw de bolo birin bɛ CEDEAO da la ka CEDEAO su ka kɛ Mali kan a ye kalata kɛ ko Mali jamana tɛ se ka i yɛrɛ to o kuntilenna bolo sira min n'a bɛ taa laban ko wɛrɛ la Mali kɔni bɛ se ka min kɛ bi o ye de a ka lakana bɛ se ka sabati cogo min na o la ni kalata bɛ boloda o ka se ka boloda Choguel ye nin ɲɛfɔ ambassadeur minnu bɛ Mali la yan a y'a jira k'a fɔ a kɔni bɛ min ɲini ambassadeur ninnu fɛ limana u ka kɛ dɛmɛba ye ka ɲɛsin Mali ma n'o tɛ Mali tɛ sama-samani foyi la ani jamana wɛrɛw cɛ ko a tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la bi k'a fɔ ko a bɛ ka i yɛrɛ kɛ a damana jamana ye k'i fara ka bɔ tɔw la ko a y'i to kɛnɛ kan limanaw ka foli ta ka di jamanaw ma minnu bɛ yen n'olu y'an ka gɛlɛya dɔn sabu bamananw ko ten ko n'i bɛ gɛlɛya kɔnɔna la min bɛ gɛrɛ i la limanaw o de ye teri yɛrɛ ye walasa Mauritanie ani Algérie k'olu y'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali ma ani Laginɛ jamana limanaw Choguel Kokala Mayiga a ye olu fɔ kɛnɛ in kan yen nɔ ale fasedi sɛbɛn kelen in kɔnɔna la limanaw l'histoire y'a jira k'a fɔ Mali gouvernement k'a ye cikan bila ka taa di UEMOA ɲɛmɔgɔw ma n'o ye farafinna tilebiyanfan jɛkulu min bɛ yen n'ale de bɛ wariko bɛɛ lajɛlen kunna yɔrɔ CEDEAO ye ɲanginiw ta ka ɲɛsin Mali ma waati min na UEMOA fana tugura o ɲangini kɔ kabi janvier kalo tile 9 tɛmɛnen jɛrɛ min kɛra Ghana a kɛra ni CEDEAO ye Mali ɲangi k'a fɔ ayiwa ko an ye Mali jamana bɛ sira min kan nin ye ko CEDEAO ka sira tɛ wa CEDEAO ka sariya sɔsɔw don k'a sɔrɔ dun CEDEAO bɛ k'a fɔ ko Mali bɛ ka sariya Mali tɛ k'a dalakanw batu o waati UEMOA fana bɛ sariya sɔsɔ la o de la gouvernement ye communiqué sɛbɛn dɔ kɛ sɛbɛn min ni lettre don lemanaw ka ci UEMOA ɲɛmɔgɔw ma ka kɔn yɛrɛ yan'u ka ɲangini ta ka ɲɛsin Mali ma o lettre fila don kelen taara janvier kalo tile 14 kelen fana taara janvier kalo tile 24 dɔwɛrɛ tɛ k'a fɔ UEMOA ɲɛmɔgɔ ye a ye ɲangi min ta ka ɲɛsin Mali ma aw t'a dɔn ko a bɛ sariya sɔsɔ la sabu si ma aw yamaruya ka Mali ɲangi ka Mali bali a ka nafolo la ka o sɔrɔ wa ko a ye ɲangi min ta min a ɲɛsinnen don Mali jamanadenw de ma k'a sɔrɔ dun olu ma foyi kɛ aw la aw bɛ ɲangi ta ka ɲɛsin olu ma ko yanni o yɛrɛ cɛ Mali yɛrɛ tun y'a ka min ɲɛsinnen don an ka jamana wɛrɛw cɛ baara ma n'o ye chargé d'affaires ye n'o de bɛ u
bɛɛ baara la nin waati in na yanni don dɔ cɛ u y'o ci ka taa Burkina Faso yɔrɔ UEMOA koɲɛ kun bɛ Burkina jamanakuntigi de bolo k'o ci ka taa yen walasa a ka se ka taa Mali ka gɛlɛya da u ɲɛkɔrɔ ko nka u ma sɔn ka hali u bisimila limana a kɛra i n'a fɔ n'i ye ciden ci ka taa maa min ni ci bɛ taa d'a ma i ye ciden gɛn k'u y'an ka ciden u ma sɔn ka bisimila u y'a gɛn o kɔni kɛra sababu ye o fana y'a damana sariya sɔsɔ ye ko wa ko UEMOA ye ɲangi min ta Mali kama ka an ka nafolo bɛɛ lajɛlen an bolo tɛ maga la ko u ma a sara an na u ma bataki bila ka na ayiwa Mali aw ye nin baara in kɛ an kɔni bɛna aw ɲangi ka sababu kɛ nin ye ka da nin kan ka da nin kan limana o si ma kɛ ko ɲana sariya sɔsɔ fila tɛ yen gouvernement kɔni ko ale bɛ UEMOA ɲɛmaw ladɔnniya k'a f'u ɲɛna u ka ɲangini u ka wuli ka bɔ yen joona n'o tɛ u bɛ sariya sɔsɔ de kɔnɔ u bɛ ka Mali bali a ka hakɛ de la u bɛ ka se tereke o hakɛ ninnu kan ayiwa kunnafoni filɛ limana an ye nin bɔ leçon ale kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don fasidi sɛbɛn les échos welewele ale kumana limana eko kumana a ye ɲininkali de kɛ a ko CNT n'o ye Conseil national de transition ye ale bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la n'o ye session extraordinaire ye limana a jala k'a fɔ eko kɔnɔna na bi ko yalima furanjɛla fanga a bɛ ka i kunda kundina jumɛn de b'a a bolo bi o ye ɲininkali yɛrɛ ye n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ assise nationale de la refondation sigikafɔ min kɛra jamanadenw fɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ ni a furanjɛla fanga maaw jijan bɛ o la ko o de kɔnɔna min fɔra o la o de kan ka lawaleya a b'u bolo bala bi kosɛbɛ a jala k'a fɔ CNT min ye Conseil national de la transition ye ale kɔni yamaruyala février kalo tile 4 jamanakuntigi fɛ k'a ka sigikafɔ a ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ walasa ka se ka kuma jamana taabolo caman kan o taabolo ninnu o bɛ tali kɛ furanjɛla fanga yɛrɛ bɛ ka baara kɛ ni sɛbɛnba min ye n'u k'a ma charte de la transition ale kɔnɔna bɛ se ka larabi cogo min na yɛlɛmani bɛ se ka don a kɔnɔ o ka don a kɔnɔ o mana bɔ yen min ye kalata sɛbɛn ye loi électorale sigi ka kɛ o fana kan min ye n'i ye jateminɛ kɛ ordonnance 2019 PRM min taara mars kalo tile 27 san 2019 min bɛ Institut national de la santé publique n'o ye an ka foroba kɛnɛya kɛyɔrɔw ye limana o fana falen bɛ se ka don o la cogo min na ani joli dili joli bɛ se ka kɛ nafa ye cogo min na fo ka taa se an ka nafolo min ni o ye budget ye san 2018 yɛlɛma bɛ se ka don o fana na cogo min na ani min an ka polisi territorial n'o ye polisilaka minnu bɛ Mali kɔnɔna la olu ka lahalaw o fana bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ani n'i ye jateminɛ kɛ ka nafolo dɔ bila sen kan nafolo min bɛ kɛ sababu ye limana min ye an ka jamana kɔnɔna la yan baara belebeleba minnu bɛ yen olu bɛ se ka bila sen kan ani sanubɔyɔrɔ min bɛ yen n'o ye yatela ye o fana o datuguliko kuma o fana bɛ a la nka limana a jala k'a fɔ CNT weleli nin ko in kan a kuma kɔni bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ bɛ ka i ta fɔ a la eko maaw ka fɔ la nka politiki tɔn dɔw kɔni ma se ka ko in a dayɔrɔ sɔrɔ u fari la caman y'a jira k'a fɔ ko furanjɛla fanga kɔni olu ma kuntena foyi don a la caman y'a jira k'a fɔ ko don de bɛ se ka jamana gɛlɛya ye san 10 kɔfɛ k'a fɔ ko furanjɛla fanga bɛna i sigi ka tila ka to nin taabolo in na politiki tɔn dɔw ka kuma kɛr'o ye nka minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ka furanjɛla fanga lafasa caman y'a jira k'a fɔ ko ni yɛlɛma minnu bolodalen don jamana kɔnɔ jamana ni olu ma boloda maaw hakili bɛ baara fɛn fɛn la k'o tɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ la o ye maa minnu bɛ ka furanjɛla fanga lafasa a mana kɛ cogo cogo a jala k'a fɔ CNT ka nin sigi in kɔni a bɛna kɛ yɛlɛma caman de boloda jamana kɔnɔ i n'a fɔ jamanakuntigi danga ale jɔyɔrɔ ka o bɔ yen nɔ pewu ka taa se n'o bɔra yen nɔ min ye lakanako ye o ka se ka kalifa minisiriso min bɛ jamana lakanani kunna ani an ka cɛdenw défense ani sécurité ka taa se fana gouvernement yɛrɛ ma hakɛ ka caman bɔ o hakɛ la ani CNT maaw ka dɔ fara o hakɛ kan ani gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ politiki ko nasira la maa caman ka se ka i yɛrɛ ye CNT in kɔnɔna la ani assise nationale de la refondation o min ni yɛlɛmani caman fɔra o kɔnɔna la o fana ka se ka don ba la limana min de ye laɲinibaw ye CNT a ka sigili la kuntilenna minnu b'a fɛ ni fasidi sɛbɛn yɛrɛ ɲininkali kɛ a yɛrɛ la a jarala k'a fɔ kabi transition kɔni sigira limana san 2020 waatiw la ni yɛlɛma tilala ka bolo don a kɔnɔna la kalo 18 min dira limana a jarala k'a fɔ furanjɛla fanga an b'a ta ko filanan na yɔrɔ jamanakuntigi min bɛ bi colonel Assimi Goïta ale ka fɛla de ye ni charte ka lajɛ yɛlɛma minnu bɛ se ka don a kɔnɔna la ni jamana yɛrɛ bɛ se ka
ka taabolo kuraw ta sariya ko nasira la ana ɲɔgɔnna caman limana o de ye kuma yɛrɛ ye eko maaw olu ye min fɔ bi sɔgɔmada in na n'an bɔra yen an bɛ don soir de Bamako kɔnɔ soir de Bamako kumana limana a fana ye ɲininkali de kɛ a ko yalima politiki tɔn dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ ADEMA ani RPM ko a na kɛ olu bɛ ka wulikajɔ dɔw kɛ bi dɛ olu bɛ ka baara ɲɛbila dɔw kɛ baara minnu bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye limana colonel Asimi Goita a bɛ se k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ don nataw la cogo min na Bamako yan nɔ limana kunnafoni min n'a a poyira ni bɛɛ lajɛlen y'a mɛn ni kunnafoni bɔra jɔnni da Faransi ka lasigiden kɔrɔ min tun bɛ Mali la yan n'u k'a ma Nicolas Norma ale de ye nin kuma fɔ yɔrɔ bi a bɛ Mali kunnafoni dɔn i n'a fɔ a tɛgɛ ci kɛrɛnkɛrɛnnen la politiki ko nasira min na ale de ye nin kuma fɔ a ko nin kuma min fɔlen ye nin ye limana o waati kelen fana Conseil national de transition n'o ye CNT ale fana bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen la yɛlɛmani caman ka se ka olu boloda an ka jamana kɔnɔ nka kuma min n'a fɔra kunna a yɛrɛ ka bɔlɔlɔw sira kan n'o ye Twitter ye limana a jala k'a fɔ maa caman de ye nin kuma in ta ba la nka k'a fɔ de ko politiki tɔnba fila i n'a fɔ RPM ani min ye ADEMA ye olu de bɛ nin baara la limana walasa colonel Asimi Goita don dɔ la a bɛ se k'i kanbɔ fanga nɔfɛ cogo min na a ka finitigiya yɛrɛ baara bila pewu maa min yɛrɛ bɛ yen ni olu ye politiki tɔn ye a sama senbaw ye i n'a fɔ Mamadu Jarasuba RPM min ye Mari Macha Jara ye ale yɛrɛ ye ADEMA ɲɛmaaba ye a na kɛ ninnu kɔni bɛ wulikajɔ caman de la bi u ka politiki tɔnw tɔgɔ la walasa min ye colonel Asimi Goita ye a ka se ka min armée yɛrɛ bila pewu limana a ka i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ kalo damadɔ ni olu bolodalen don walasa kalata ka se ka kɛ Nicolas Norma an y'a fɔ ten a ye nin kuma fɔ a ka bɔlɔlɔ sanfɛ ni o ye Twitter ye nka limanaw bɛɛ kɔni b'a dɔn nin waati in na min ye colonel Asimi Goita ye jama fanba o b'a nɔfɛ jamanaden caman min kɛra fasoden ɲama ye o min kɛra politikimaw ye o i b'a sɔrɔ ko olu caman bɛ yen minnu ka hakilila ye colonel Asimi Goita ale ka kɛ jamanakuntigi ye don nataw la min maa minnu kɔni minnu bɛ wulikajɔ la n'olu dɔnni ninnu n'a baara ye o ye Mari Macha Jara ye ADEMA ani Mamadu Jarasuba wa ko a na kɛ k'u bɛ ka baara dɔw boloda u bɛ fɛ ka politiki tɔn caman de fara ɲɔgɔn kan ani fasoden jamajɛkulu walasa u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka min ye colonel Asimi Goita k'a fɔ a ɲɛna ayiwa an kɔni b'i kɔ finitigiya bila joona i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ limana min ye RPM ni ADEMA ye olu fɔlɔ ma nin kuma fɔ dɛ maa sɔrɔla jamana kɔnɔ yan minnu fana ye nin kuma fɔ fasidi sɛbɛn ka fɔ la a ko min ye Isa Kawuji min ye ale ye nin kuma fɔ min ye ale kun ye CNT maakɔrɔ ye Isa Kawuji min yɛrɛ kun ye nin kuma fɔ a b'i kan legelege n'a ye kuma bɛɛ ko ayiwa colonel Asimi Goita ye olu ka cɛbɔ ye wa maa tɛna o bali wa hali n'a y'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ limanaw k'a na tɛmɛ maa yɛrɛ se t'o la ala yɛrɛ ta kɔfɛ ayiwa kunnafoni filɛ dɛ limanaw soir de Bamako de y'a fɔ yan'an ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ a kumana kokura a ko min ye charte de la transition ye yɔrɔ gafe min bɛ yen ni a bɛ n'a fɔ ale de y'an ka furanjɛla fanga gafeba ye ni baara bɛ ka kɛ n'a ye bi ko politiki tɔn CODEM n'o ye Useni Amion Gindo ale ka tɔn ye ale ye fɛla dɔnnen don furanjɛla fanga in kɔnɔna la kuma o kuma mana fɔ jamana ko la nin wagati in na Useni Amion Gindo ka tɔn CODEM a na bɔ k'a ka fɛla yira yɔrɔ nin wagati in na ko wele bilalen don Conseil national de transition ale ka sigi ka fɔba kɛ ka yɛlɛmani boloda charte de la transition ale gafeba in kɔnɔ kuma in a bɔra ka bi min ye CODEM ye ale kɔni y'a fɛla yira CODEM y'a jira k'a fɔ olu kɔni ye kuma in mɛn convergence pour le développement u ye communiqué dɔ de kɛ jamana ko ɲɛfɔ jamanadenw ye k'a fɔ olu kɔni jateminɛ min kɛ nin wagati in na o ye k'a fɔ charte min filɛ ni o ye furanjɛla fanga gafeba ye ni baara bɛ ka kɛ n'a ye ni yɛlɛmani fɛn fɛn ko k'a bɛ boloda a kɔnɔna la jamana ko a bɛ dɔ de fara dingɛ ka dingɛ min n'o b'a ni an baarakɛɲɔgɔn wɛrɛw cɛ wa gɛlɛya min bɛ yen sisan n'o bɛ Mali ni jamana wɛrɛw cɛ CEDEAO b'o la a n'a ɲɔgɔnna caman limanaw ko o bɛ dɔ de fara gɛlɛya kan wa ko a bɛ se ka hali politiki tɔn minnu bɛ Mali la a bɛ se ka gɛlɛya don olu ni furanjɛla fanga cɛ Useni Amion Gindo ko olu kɔni fɛla ye min ye ni yɛlɛma wɛrɛ ko k'a bɛ don charte kɔnɔna la u ka politiki tɔnw wele u k'u ɲininka u k'u fana fɛla dɔn ko nka k'a ko ta u yɛrɛ fɛ ten k'a yɛlɛma ten limanaw k'olu kɔni ko maa k'u sigi ni a gɛlɛya ye dɛ ayiwa kuma filɛ soir de Bamako de y'a fɔ n'an bɔra yen an bɛ don Nouvelle Horizon kɔnɔ Nouvelle Horizon kumana
limana ajala k'a fɔ kalo caman kɔfɛ dugunceni min filɛ nin n'a filɛ min bɛ tali kɛ dɔgɔfiri ale mara la ɲɔnɔ mara kɔnɔna la n'u k'a ma farabugu yɔrɔ farabugu kun lamuninen don min ye bamacɛ wale tigilamaw fɛ a mɛnna nka min bɛ tali kɛ a bɛ se k'a fɔ bi ko farabugu ale bɔra walejugu tigilamaw ka bolo kɔnɔ yala nin kuma sɛbɛncɛra maa min fɛ o ye colonel Sulemani Danbele ale de ye diripa o ɲɛmaaba ye o la sa Nouvelle Horizon kɔnɔna la a kuma sɛbɛncɛlen don k'a fɔ kununko ntɛnɛn février kalo tile 7 san 2022 min bɛ tali kɛ maliden caman olu bɔra ni kunnafoni kalama k'a fɔ min ye farabugu ye ko ayiwa lakana ko kɔni siratigɛ la bi maa bɛ se k'a fɔ tare ko nka u ka maire min n'o bɛ farabugu kɔnɔna la limana n'o ye Sumana Kulubali ye ale ye maire ka premier adjoint ye danga fɔlɔ don ale kɔni ye ɲɛfɔli minnu kɛ ale ko maa tɛ se k'i toro nin kuma ninnu kan fɔlɔ kuma minnu fɔlɔ filɛ nin k'a fɔ ko farabugu labilala ko a ka kuma la a bɛ kalo 3 bɔ bi ko balo dɔw de bɛ yen balo minnu tun kan ka di farabugu dugu kɔnɔna ma ko balo ninnu olu tun bɛ dɔgɔfiri kan kɔnɔna la armée ka kan kɔnɔ balo ninnu tun ma se ka sira sɔrɔ ka taa sabu sira tun tɛ yen bamacɛw kun kɛlen don ka sira bɛɛ lajɛlen minɛ maa tɛ se ka bɔ dɔgɔfiri k'a fɔ i bɛ taa farabugu o sira min n'o labilala sisan ko maa tɛ se k'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ farabugu bɔli bamacɛw ka bolokɔnɔmaya la ko nka olu tɛ se ka kuma fɔlɔ olu kɔni b'u sigi ka ko taabolo de lajɛ fɔlɔ olu kɔni ye armée nana u donna farabugu dugu kɔnɔ ni sira ye o kɔni tun tɛ se ka kɛ fɔlɔ la wa u nana ni balo caman de ye ka na di farabugukaw ma o fana kɛra lafiya ye farabugukaw ma an bɛ don min na i ko bi nka limanaw ni maire ka dangan fɔlɔ ye fɔ Sumana Kulubali min ye an ka armée yɛrɛ ka kunnafoniso ɲɛma n'o ye colonel Sulemani Danbele ale kɔni y'a kuma sɛbɛntiya ale ma nɔgɔ foyi don a la ale y'a jira k'a fɔ farabugu labilala bi pewu ka bɔ bamacɛmaw olu ka bolokɔnɔmaya la ko nka u tɛ se k'a kuma bɛɛ lajɛlen fɔ tan min ye an ka finitigiw ka laada la kunnafoni kɛnɛ min bɛ to ka sigi bi yɛrɛ a kuma bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ k'a ban pewu min kɛra a ko hukumu kɔnɔna la waleya minnu kɛra walasa k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye jamana o de ye kunnafoni yɛrɛ ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la yan'an ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ jamana a sɛbɛntiyalen don k'a fɔ ko min ye kalanko siratigɛ ninnu na segukaw fɛ yen nɔ lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u ka lafasali kuluba n'u ka na syndicat signataire du 15 octobre 2016 segu a lakɔli karamɔgɔw ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ayiwa u ka saraw tigɛlen don fɔlɔ sara ninnu tigɛlen don kun min na o ɲɛfɔlen don Nouvelle Horizon fɛ dɔwɛrɛ tɛ yɔrɔ lakɔli karamɔgɔw kun ye baarabila dɔ kɛ kɔsa in na baarabila in a jala k'a fɔ lakɔli karamɔgɔw u ka saraw kun gulonna baarabila in yɛrɛ taara tile 17 ɲɔgɔnna de la a jala k'a fɔ lakɔli karamɔgɔ ninnu u ka saraw kun gulonna fɔlɔ min bɛ tali kɛ segu ale académie d'enseignement fɛ sabu u yɛrɛ ka fɔ la u ye assemblée générale dɔ de kɛ o assemblée in kɔnɔna la u ye jalakiba bɛ segu académie ɲɛmaaw kan minnu bɛ segu kalanko bɛɛ lajɛlen kunna nka a jala k'a fɔ bi min ye ko in a sera yɔrɔ dɔ la gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna la a man tɛ min ye lakɔli karamɔgɔw n'a fɔra k'u ye baarabila kɛ u ka sara u ka tila ka dulon tuguni u ka sara ka na d'u ma lakɔli karamɔgɔw ye min ye sa u kɔni u ye baara jɔ pewu kabi kununko ntɛnɛn k'a fɔ ko kalan o tigɛ wa min ye ɲɔgɔndan ye u ti ye o kɛnɛ kan lakɔlidenw ka ɲɔgɔndan min mana fana kɛ o gafew n'o ye nɔtiw ye u bɛ olu minɛ ka bila u bolokɔrɔ u y'o k'u ka kɛlɛkɛbere nka min ye segu gouverneur directeur de cabinet n'o ye Afel Ashiatara ye ale ye lettre dɔ kɛ joona walasa nin ko in bɛ se ka wuli ka bɔ yen samasamani bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na a ko a ka lettre kɔnɔna la ko jamana bɛ lahalaya min na waati min na CEDEAO ni UEMOA kɛlen don ka ɲangi bi Mali kan a man kan tɛ ka kɛ fiyewu jamanaden yɛrɛ damaw an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a ka sɔrɔ ka lettre ci min Segu Trésor ma ko u ka lakɔli karamɔgɔw k'u ka sara d'u ma joona kabi an b'an kumana yanni gɛlɛya dɔ kana fara dɔ kan kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don ni fasidi sɛbɛn le combat ale kɔnɔna la combat tuma na limanaw combat y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko min ye Sunjata Bube Mayiga ye limanaw premier ministre kɔrɔ nin wagati in na yɔrɔ ale bɛ kaso la nin wagati in na hali n'a sɔrɔla a ka kɛnɛya limanaw o tɛ ten kosɛbɛ a bɛ furakɛli yɛrɛ hukumu kɔnɔna la a jalila k'a fɔ alamisa tɛmɛnen février kalo tile 3 ko Sunjata Bube Mayiga ka denbaya ye kunnafoni dɔ di k'a fɔ ko aya
ni wagati na ko a jala k'a fɔ a bɛ furakɛli la kɛnyɛrɛ ye kɛnɛyaso dɔ kɔnɔna la ko maa si ma yamaruya i ka don a kan o ko in kɔni nana bali u la kosɛbɛ sabu olu minnu y'a somɔgɔw ye ni olu gɛrɛlen don a la olu nana k'u bɛna lajɛ a na kɛ a fɔr'u ɲɛna ko maa si yamaruyalen tɛ k'i bɛ taa min Sumeli Bube Mayiga ale lajɛ a kɛra a furumuso ye o a kɛra den ye o a kɛra somɔgɔ wɛrɛw ye o a kɛra hali ani a ka attaché n'o b'a kɛrɛfɛ kuma bɛɛ ko maa si ma yamaruya i ka taa Sumeli Bube Mayiga i ɲɛ d'a kan o kɔni nin communiqué kɛ ka maaw ladɔnniya k'a fɔ nin kɔni ye baara min n'a bɛ olu ka hakɛw olu tereke wa nin bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye limanaw jamana min kɔnɔ ni adamaden ka hakɛ kan ka lafasa o kɔni wele bila jamanakuntigi ma k'a fɔ nin ko min ye nin tiɲɛ yɛrɛ la a ye olu se u dan na a y'u dabali ban k'a fɔ de i yɛrɛ ka denbaya tɛ se ka taa i ɲɛ da i kan i bɛ furakɛli la limanaw ko u ma bɛn u ma u bɛ min fɔ jamanakuntigi ye u k'u yamaruya u ka taa min Sumeli Bube Mayiga ale lajɛ k'u b'o kuma fɔ n'o tɛ ko nin tɛ bɛn jamana sariya si la wa ko nin ye sariya sɔsɔ ye wa nin ye hadamaden ka hakɛ o de ye minɛtɔ ye a la ko nka ko nin a na kɛ a bɛ bolo wɛrɛ de ka limanaw sabu Sumeli Bube Mayiga a kun fɔra a kun laɲinina k'a ka taa furakɛ jamana kɔ kan dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ n'olu y'a lajɛ jamana yɛrɛ tilala ka dɔgɔtɔrɔ wɛrɛw bila k'olu k'a lajɛ olu kelen tilala k'a fɔ tuguni ko Sumeli Bube Mayiga k'a ka kan a ka bɔ jamana kɔnɔ a ka taa furakɛ ban kɛra min ma a na kɛ ko wɛrɛ tilala ka na fara kan k'a fɔ ko Sumeli Bube Mayiga a tɛ se ka don a kan ka taa a lajɛ o de ye kunnafoni yɛrɛ ye an ye min bɔ le combat ale kɔnɔna la an b'a kuncɛ ni min ye an b'a kuncɛ ni l'indépendant ye l'indépendant daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la a kumana ministre kɔrɔ min bɛ yen ni o ye min bɛ tali kɛ Mohamed Ali Bacili a ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔw jaabi dɛ limanaw a ko Faransi u ka jamana ɲɛma dayɔrɔ n'o ye Élysée ye ko Élysée limanaw ni jateminɛ kɛ yɔrɔ cɛɲi yɔrɔ min bɛ yen bi ni ale de ye faama dayɔrɔ ye Faransi jamana kan ko o min dilanla nin ye limanaw yɔrɔ farafinw fɔlɔ la i b'a sɔrɔ nanzaraw tun bɛ farafinw ta k'o kɛ jagofɛnw ye ko nafolo k'o de kɛra ka Élysée jɔ Mohamed Ali Bacili de ye nin kuma fɔ ko ni Mali ni Faransi cɛ ko jɔn de bɛ yen min ma a jɔyɔrɔ la ɲɔgɔn bonya hukumu kɔnɔna la o la sa ni jateminɛ kɛ minisiri kɔrɔ min bɛ yen n'ale de tun bɛ sariya ko kunna Mohamed Ali Bacili a tun bɛ radio so dɔ de sanfɛ a ye nin kuma fɔ a ko Faransikaaw ka minisiri min bɛ yen n'o b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kuɲɛ kunna Jean-Yves Le Drian ko a ko k'a bɛ CEDEAO a bɛ ne bɛ to CEDEAO kɔ CEDEAO ye ɲangi min ta ka ɲɛsin Mali ma k'ale b'o ɲangi ninnu a bɛ to a kɔ ko ale kɔni bɛ o ko ninnu fana minɛ i n'a fɔ baara minnu ni adamadenya baara tɛ wa a tɛ se ka kɛ k'i bɛ o kumaw fana ta k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka olu lagosi ni o ye indépendant ka kuma la a ko ale Mohamed Ali Bacili ale bɛ min fɛ bi o ye k'a fɔ Faransi Mali teri jamana de ye ko a kana i yɛrɛ bila ka maadenw lamɛn a ka to ani Mali ka to ɲɔgɔn bolo o teriya de da ka di jamana in fila bɛɛ la n'o tɛ ko Faransi n'a bɛ fɛn o fɛn kɛ a kan k'i miiri min tɛmɛna kɔfɛ yanni bi ka se ko CEDEAO filɛ nin ka ɲangi min ta ka ɲɛsin Mali ma ko Faransi b'a dɔn cɔ nin ye sariya sɔsɔ ye wa ko Faransi b'i ɲɛ tugu a kan sabu olu ka nafa de bɛ ka tereke n'i ka nafa bɛ ka tereke i n'i ɲɛ tugu a kan hali n'a sɔrɔla nkalon don i n'i ɲɛ tugu a kan Mohamed Ali Bacili ko Faransi jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sariya dɔn ka tɛmɛ CEDEAO minnu bɛ yen ni olu ye ɲangi ta ka ɲɛsin Mali ma bi n'i y'a ye Faransi bɛ tugu olu kɔ a b'a dɔn de a yɛrɛ ka nafa o de tɛ ka ɲini nin ko in na k'a bɛ min fɔ Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'a dɔn k'a fɔ Mali ye jamana kɔrɔba ye wa Mali min bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna bɛɛ b'a dɔn min ye min kɛ diɲɛ sosigi in kɔnɔna la yan nɔ ko Jean-Yves Le Drian min ni ale bɛ ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw kuma bɛɛ a bɛ kumaw ta ka ɲɛsin u ma ko a k'a dɔn k'a fɔ min ye diɲɛ keleya tɔnba ye nanzaraw ka keleya tɔnba olu b'a dɔn k'a fɔ min sariya ye min ye sariya kan ka taa taabolo minnu fɛ ko nka Faransi de tun bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛma k'a fɔ ko fo ka Mali ɲangi ko nka Faransi k'a dɔn k'a fɔ
jɔnya wale min tɛmɛna ni u ye farafindenw limana u y'olu sɛgɛn a ko o nafolo minnu ni u y'o farafin kɛ sanni feerew ye u ni ɲɔgɔn cɛ a ko o nafolo dɛ o de taara ka u ka faamaso min bɛ yen n'u b'o kɔnɔna la bi n'o ye Élysée ye o de taara ka o jɔ k'u k'o fana dɔn ayiwa limana n tɛ ne ka kuma ye dɛ indépendant de y'a fɔ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la ni Ala sɔnna gafe kɔrɔw bɛ bɔ sini an bɛ ye kɛnɛ kan ka olu lakale an ti an ɲinɛ an ka an dɛmɛbaaw kɔ n'o ye kana